हेलो गाइस, आई एम बैक विद धमाकेदार मेन्यू अगेन। सो गाइस, आज है एग पार्टी। स्पाइसी 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 एग करी, फ्राइड बॉइल्ड एग्स, एग कीमा विद बॉइल्ड एग, एग डेविल्स, चूर चूर लच्छा पराठा, सनी साइड अप एग्स, ग्रीन वेजिटेबल पुलाव। सो गाइस, आपको सबकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एज यूजुअल प्लीज़ चेकआउट कर लेना एंड मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट।
ओके गाइस, आई एम डन। बेस्ट मेनू था आज का। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।